خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے سیاسی منظرنامے سے کچھ خبریں شامل کریں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ ملاقات کے مناظر بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز بھی موجود ہیں، جبکہ مریم اورنگزیب بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی، جبکہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس ملاقات میں موجود ہیں، اسحاق ڈار، جبکہ دوسری جانب مریم نواز بھی اس ملاقات میں بیٹھی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے، سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں، مختلف لیڈرز کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فیک کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نگراں پنجاب حکومت نے جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے، جبکہ عدالت نے درخواست گزار کو صنم جاوید کی نظر بندی چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے اور جسٹس علی باقی نجوی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نگراں پنجاب حکومت نے جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے اور عدالت نے درخواست گزار کو صنم جاوید کی نظر بندی چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس علی باقی نجوی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ نگران پنجاب حکومت نے جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو صنم جاوید کی نظر بندی کو چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کو صنم جاوید کی نظر بندی چیلنج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث اہم کردار صنم جاوید کی مشکلات میں اضافہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر نے صنم جاوید کے 30 روز کے نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ صنم جاوید کو مزید 30 روز کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند رکھا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، 9 مئی کا واقعات میں ملوث اہم کردار صنم جاوید کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے، چونکہ 9 مئی میں واقعہ میں جو ملوث تھے اس میں باقاعدہ طور پر جو نام تھا وہ صنم جاوید کا تھا، جس پر ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے صنم جاوید کی 30 روز کے نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ صنم جاوید کو مزید 30 روز کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند رکھا جائے گا اور اس سے پہلے بھی 30 روز کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے، جن کو اب دوبارہ سے جو ہے ڈپٹی کمشنر لاہور نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔ گلبرگ کے علاقے میں سکھ یاتریوں سے واردات کا معاملہ ہے۔ حساس ادارے کی مدد سے دونوں ملزمان کراچی سے گرفتار ہو گئے ہیں۔ واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کو آرگنائز کرائم یونٹ پولیس ٹیم کراچی سے لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، گلبرگ کے علاقے میں سکھ یاتریوں سے یہ واردات جو ہے وہ پیش آئی تھی۔ اب جو ہے وہ 7 سالوں کی مدد سے ملزمان کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کو آرگنائز کرائم یونٹ پولیس ٹیم نے کراچی سے جو ہے وہ لے کر لاہور اب پہنچ چکی ہے۔ واردات میں ملوث دونوں ملزمان کو جو ہے وہ اب گرفتار کیا گیا ہے۔ واردات میں استعمال ہونے والی کرولا گرینڈی گاڑی بھی جو ہے وہ بھی ملزمان سے برآمد کر لی ہے۔ ملزمان جو ہے وہ سندر کے علاقے میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرائے کے مکان میں مقیم تھے۔ آرگنائز کرائم یونٹ کی ٹیم نے مالک مکان کو پکڑ کر سسکیو لاہور کے سامنے پیش کیا اور ملزمان سے جو ہے وہ سسکیو لاہور میں پوچھ گچھ کی۔ اس حوالے سے ذرائع کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں تمام جو اپنے جرم کا اعتراف جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اس والے سے اپنے سے کہنا ہے کہ واقعی کی جو کڑیاں منائی جا رہی ہیں اور ملزمان کا جو پراپر چلان ہے وہ تیار کیا جائے گا اور عدالت میں بجایا جائے گا اور ملزم کو عدالت سے جو ہے وہ سزا دلوائی جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ مدثر۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر کا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ۔ بزنس کمیونٹی کے نمائندوں کو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کی ورکنگ اور سہولیات کے بارے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر SM تنویر کا کہنا تھا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے انقلابی اقدام ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔
जी बिल्कुल, इस मौके पर मुख्तलिफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर अजला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर भी मौजूद थे, जिस पर सूबाई वजीर सनत तजारत एसएम तनवीर की जानिब से बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के हवाले से जो है ब्रीफ किया गया। और उनका ये कहना था कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम पंजाब की निगरान हुकूमत का सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से एक इंकलाबी कदम है। ये सेंटर मोहसिन स्पीड के साथ 1 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। उनका मजीद कहना था कि सेंटर के क़याम से बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा और सनतकारी के अमल को जो है वो तेजी मिलेगी, जिससे न सिर्फ सनती फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि रोजगार के भी मजीद मौके पैदा होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत के 17 से 20 महकमों के अफसरान इस सेंटर में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बेहतरीन फीडबैक सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि अवामी आरा और तजावीज़ की रोशनी में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में मजीद सहूलियात को बेहतर किया जा सकता है। रवाना सनत और तजारत के सदूर ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम को सराहा। इस मौका पर सेक्रेटरी सनत और तजारत एहसान भुट्टा, MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन आसिम जवेद और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। रुपया आज फिर मुस्तहकम, डॉलर मजीद 44 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 284 रुपये 53 पैसे पर बंद होगा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 286 रुपये 50 पैसे रहा। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते का आगाज भी मुस्बत रुझान से हुआ। रुपये की कदर में इस्तेहकाम देखा गया। आज दिन भर डॉलर की कदर में कमी देखी गई और डॉलर रेट में 44 पैसे की मजमूई तौर पर कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 284 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर रेट 286 रुपये 50 पैसे रहा। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्ते से मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और डॉलर पर एक आर्जी तौर पर मसनूई तौर पर उसकी तेजी लाई जा रही थी। दोबारा उसमें एक मरतबा फिर कमी होती हुई देखी जा रही है। रुपये की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आइंदा चंद रोज भी ये रुझान जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। लाहौर में डेंगू के 18 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबा भर में 35 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 20 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर में डेंगू के 18 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 35 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के अदादो शुमार के मुताबिक रवां साल पंजाब भर में डेंगू के 14,467 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की मजमूई तादाद 6,620 तक पहुँच गयी। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 38 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 20 मरीज दाखिल हैं। महकमा सेहत के हुकाम ने कहा है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। माजूरों के आलमी दिन की मुनासबत से निजी तंजीम के मासूर तलबा और तालिबात को अंदरून लाहौर का दौरा करवाया गया। डबल डेकर बस टर्मिनल पर मासूर बच्चों को इंचार्ज प्रोजेक्ट इशफाक अहमद डोगर ने वेलकम किया। साबिक रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने मासूर बच्चों से बस में मुलाकात की। साइट सिंह डबल डेकर बस सर्विस की जानिब से निजी तंजीम के 60 से ज़ायद मासूर तलबा तालिबात के लिए अंदरूनी लाहौर के दौरे का एहतमाम किया गया। टर्मिनल पर इंचार्ज प्रोजेक्ट इशफाक अहमद डोगर ने बच्चों को खुशामदीद कहा। साबिक रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक ने मासूर बच्चों से बस में खुसूसी मुलाकात की। शाइस्ता परवेज का कहना था, हमारी हुकूमत के दौर में डिसेबल बच्चों की फलाह के लिए बिल पास हो चुका था, जिस पर अमल दरामद करवाना बाकी है। लेजिस्लेट तो हो गई है, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमें बढ़ना है और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत जो भी होगी, उम्मीदें हम ही होंगे, लेकिन जो भी होगी उस पे ये लाजिम होगा कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराए, इनकी एक्सेसिबिलिटी कराए, इनकी मोबिलिटी कराए। प्रोजेक्ट इंचार्ज इशफाक अहमद डोगर का कहना था, मासूर बच्चे हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है, इनको अपने मामलाते जिंदगी में अहमियत देने की जरूरत है। जो स्पेशल बच्चे हैं ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। इनके जो बैनुल-अक़वामी जो इनका दिन है, हम इनको बावर कराना चाह रहे हैं कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जिस तरह आम लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, हमारी कोशिश होती है कि इनके आलमी दिन के मौके पे हम इनको जो रूटीन की चीज़ें उससे बढ़ के हम इनको रिस्पेक्ट दें। जी, मासूर बच्चों का कहना था, आज बेहद खुशी हो रही है, हम अंदरून लाहौर का दौरा करेंगे, बादशाही मस्जिद और शाही किला भी देखेंगे। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, तो कोशिश है कि पूरा अच्छी तरह एंजॉय करें, हर चीज़ को देखें। हमारा डे है तो इसलिए हमें यहाँ पर लेके आया गया है।
इसी वजह से हम एंजॉय करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, हमको बहुत खुशी हुई है, हमारा दौरा हो रहा है, हमको ये बहुत प्रोटोकॉल दिया गया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको। बादशाही मस्जिद और शाही किला देखेंगे और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा दिन मनाया जा रहा है। शाइस्ता परवेज का मजीद कहना था, माजूर बच्चों को मुआशरे का मुस्तफीद शहरी बनाकर हम अपना फर्ज पूरा कर सकते हैं। शहर में स्मोक की शरह में दोबारा इजाफा होने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 तक जा पहुंचा है। मुतल्लिका हुकाम ने शहरियों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। मज़ीद मौसम और स्मोक की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त एबर रोड के इलाके में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल उसामा, इसी तरह हम देखने में आ रहा है कि शहर लाहौर के अंदर दोबारा से स्मोक के डेरे नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि स्मोक की जो शरह है रोज़ की बुनियाद पर फिर से उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो कि 150 के करीब आ चुकी थी, अब दोबारा से 200 को टच करती दिखाई दे रही है। 192 इस वक्त जो औसत एयर स्मोक की रिकॉर्ड की गई, एक औसत रिकॉर्ड की गई है शहर लाहौर की, वो 192 रिकॉर्ड की गई है और ये बड़ा अनहेल्दी इसको जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके अलावा महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि स्मोक के पेश नज़र जो शहरी हैं, खासतौर पर जो बाइक पे ट्रैवल करने वाले अफराद हैं, साइकिल पर ट्रैवल करने वाले अफराद हैं, जो पैदल चल रहे हैं शहरी, उनको बहुत खतरा लायक है, क्योंकि सांस और फेफड़ों की बीमारियां बहुत तेजी से जन्म ले रही हैं। रोज की बुनियाद पर जो है सैकड़ों शहरी हमें अस्पतालों में मुंतकिल होते दिखाई दे रहे हैं स्मोक की वजह से। इसके अलावा उनका कहना है कि बेसिकली स्मोक से बचाव का जो बेहतरीन जरिया है वो है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए और वाटर इनटेक जो है उसको ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि वाटर इनटेक से जो है आपका गला तर रहेगा, जिससे स्मोक से आपके इफेक्ट होने के ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तें। अदालत ने पानी का बेदरेग इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 10,000 रुपये जबकि कमर्शियल सार्फिन को 20,000 रुपये जुर्माना करने की हिदायत कर। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत डीजी माहौलियात अदालत में पेश हुए और अदालत को डीसील होने वाली फैक्ट्रियों को दोबारा सरबमोहर करने की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने डीजी माहौलियात की तारीफ की और कहा कि महकमा माहौलियात के करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, बार बार धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 10 लाख रुपए तक जुर्माने करें। अदालत की सीलशुदा फैक्ट्रियों को डीसील करवाने के लिए जुडिशियल वाटर कमीशन से रजू करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया जो फैक्ट्री SOPs और बयान हल्फी दे इसको डीसील कर दें। LD की खातून ऑफिसर ने अदालत को बताया कि रात 10 बजे के बाद कैफ़े खुले रखने पर 36 कैफ़े बंद किए, मगर मालिकान ने हाई कोर्ट से डीसील करवाने के अहकामात लेकर दोबारा कैफ़े खोल लिए। अदालत के अंदर समाअत पर कैफ़े डीसील करने बारे हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा पेश करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि मसनूई बारिश की इजाज़त नहीं दूंगा, अवामी पैसा ऐसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्मोक के सीजन में SOPs पर अमल करें तो काफ़ी बेहतरी आएगी। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश शुरू हो गई है। नुमाइश में गुले दाऊदी की मुतअद्दिद इक़साम के हज़ारों फूल नज़रों को राहत बख्श रहे हैं। वहाँ के खूबसूरत माहौल की मज़ीद अक्कासी कर रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल। लाहौर के रहने वाले काफ़ी अरसे से ये स्मोक की वजह से काफ़ी परेशानी का शिकार हैं और सूरत हाल कुछ है भी ऐसी, और फिर डेंगू का भी काफ़ी ज़ोर है। और इस तमाम सूरत हाल के दौरान जैलानी पार्क लाहौर में जो गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश सजी है, तो समझिए कि तमाम कुल्फतें दूर हो गई हैं। क्या रंगो नूर की बहार आई हुई है यहाँ पर, रंगीनी ही रंगीनी है, फूल ही फूल हैं। और वो गुले दाऊदी जिसका सफ़र हमारे हमसाया मुल्क चीन से शुरू हुआ और फिर ये सारी दुनिया में फैला और फिर वहाँ से बहुत से ममालिक की सैर करते करते ये लाहौर में भी आ गया। और इस फूल के कम से कम 5,000 के करीब इक़साम है पूरी दुनिया में, जिनमें से इस वक्त दर्जनों इक़साम जो हैं लाहौर के जिलानी पार्क में खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं। और अगर जब भी आपको वक्त मिले तो आपने यहाँ पर ज़रूर आना है और अपने बच्चों को भी लेकर आना है, क्योंकि ऐसी नुमाइश पूरे 1 साल के बाद हमें देखने को मिलती है। सूरत हाल कुछ यूँ है जी कि यहाँ पर खूबसूरत लाइटें नज़र आ रही हैं, बेशुमार स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो माली हजरात हैं जिन्होंने जो सही मायनों में दाद के मुस्तहिक हैं और जिन्होंने इस तमाम खूबसूरत नुमाइश को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया, हम भी उनको दाद देते हैं और हम उनकी तहसीन करते हैं कि हमारे लिए उन्होंने इतनी खूबसूरत नुमाइश जो है वो सजाई है। और मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसको देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर माहौल किस तरह का है। और यहाँ पर आकर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा
کہ اہلیان لاہور اسموک سے متاثر ہو رہے ہیں یا اس کی وجہ سے پریشان ہیں. یہی اس نمائش کی خوبی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو پھولوں سے عشق کرتے ہیں، جو پھولوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں ہے یہ موقع. سو یہ صورتحال ہے یہاں پر جی، اور جوک در جوک لوگ بھی آ رہے ہیں اس نمائش کو دیکھنے کے لیے، اور یہ سلسلہ آئندہ کئی روز تک اسی طرح بہت شکریہ سہیل. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور محمد خان بھٹی پر کروڑوں روپے رشوت لینے کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ نہ دینے کے خلاف درخواست نمٹا دی. اسپیشل سینٹرل عدالت نے منی لانڈرنگ مقدمے میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کیس کی سماعت کی. سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے. عدالت دونوں کا جسمانی ریمانڈ دینے کا حکم دے. عدالت سے استدعا کی گئی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا جوڈیشل ریمانڈ کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے. دوران سماعت پرویز الہی کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی. عدالت نے درخواست متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ارسال کرتے ہوئے نمٹا دی. دوسری جانب اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت کے بعد تحریری حکم میں ڈائریکٹر FIA کو مونس الہی کی اشتہاری کارروائی کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی. عدالت نے تحریری حکم میں لکھا کہ مونس الہی کے نوٹسز کی تعمیل سے متعلق رپورٹ سے عدالت مطمئن نہیں ہے. نوٹسز کی تعمیل کے لیے لندن بھجوائے گئے نوٹسز کی رپورٹ تاحال جمع نہیں ہوئی. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کارروائی سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ڈائریکٹر FIA سختی سے قانونی طریقہ کار پر عمل درآمد کروائیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.